जय जगन्नाथ मु अर्जित महांती आपण मान स्वागत करुच्ची लेक्चर इन सोशियोलॉजी समाज विज्ञान विषय रे आमे प्लस टू सेकेंड इयर बहिर जाति व्यवस्था विषय किसी अवधारणा नवा जाति व्यवस्था को नहीं समाज रे गड़ी उठिଥିବା विभिन्न प्रकार कटकणा जाति व्यवस्था को नहीं सृष्टि होता विभिन्न प्रकार नीति नियम जाति व्यवस्था को नहीं सृष्टि होता विभिन्न प्रकार प्रथा परंपरा जाति व्यवस्था को नहीं सृष्टि होता विभिन्न प्रकार वैवाहिक परिस्थिति जाति व्यवस्था को नहीं सृष्टि होता समाज रे सामाजिक परिस्थिति आम आलोचना पर्यालोचना और समालोचना करवा आसतु जाति व्यवस्था हूँ समाज एक माइल खुंट जाति व्यवस्था हूँ सामाजिक अनुष्ठान जाति व्यवस्था द्वारा प्रत्येक समाज व्यक्ति विशेष माने साधारणतः 4 गोटी जाति विभक्त होती जाति व्यवस्था पूर्व वर्ण व्यवस्था सृष्टि कराई जाति व्यवस्था पूर्व वर्ण व्यवस्था सृष्टि कराई वर्ण व्यवस्था कौन ना वर्ण व्यवस्था साधारणतः आम कहे कौन ना वर्ण व्यवस्थार अक्षरिक अर्थ हूँ रंग वर्णर अर्थ हूँ रंग तेणु जाति भेद वर्ण को नहीं जाति सृष्टि करागला तेणु जातिर अन्य नाम हो जाति शब्दटी संस्कृत शब्द जन्म आसी अच्छी जार अर्थ हूँ जन्म लाभ करवा कौन करवा जन्म लाभ करवा तेणु प्रत्येक जाति जन्मित जन्म द्वारा निर्धारित एवं जन्म द्वारा अनुप्राणित जन्म द्वारा स्वतंत्र नाम प्रदान करा एक जाति बोली हम कहूँ व्यास्यादि वर्तांक द्वारा जाति व्यवस्था सृष्टि कराई तेणु जाति प्रकृत जाति 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 को आम साधारणतः उच्च नीच क्रम भेदभाव दृष्टि आलोचना कर प्रथम जाति हूँ ब्राह्मण जे होती ब्रह्मरु आसी ब्राह्मण बोली हम कहूँ तेणु ब्राह्मण पूजार्चना कर कर्म कर्म को नहीं जाति तेणु जाति दृष्टि कर्म चयन करागला से पूजार्चना करेंगे संसार संस्कार प्रदान करेंगे लोक नंबर 2 वैश्य सॉरी क्षत्रिय क्षत्रिय कौन ना क्षत्रिय कहले जो माने युद्ध द्वारा लोक मान को सुरक्षा देवे बाह्य शत्रु आक्रमण को रक्षा करेंगे तेणु यह हूँ क्षत्रिय मान कर्तव्य तृतीय वैश्य समाज रे लोक मानकर सेवा बा आहार जोगाई देवे खाद्य अभाव दूर करेंगे एवं शेष जाति हूँ समस्त ये 3 जातिर सेवा करेंगे कहूँ शूद्र तेणु ये 4 जाति साधारणतः समाज रे गढ़ी उठी 4 जाति को नहीं सृष्टि प्रथा परंपरा धार्मिक संस्कृति धार्मिक मूल्यबोध एवं निजस्व संस्कृति निजस्व मूल्यबोध निजस्व रीतिनीति प्रथा परंपरा एवं वेशभूषा खाद्य सब स्वतंत्र तेणु ये भाव में निजर परिचय सृष्टि करी से कौन करती उच्च नीच क्रम भेदभाव बा सामाजिक अनुष्ठान दृष्टि अलग अलग होती तेणु से रही विभिन्न कटकणा ब्राह्मण मानकर सामना को आसवा आमती उच्च नीच भेदभाव दृष्टि देखुचे ब्राह्मण जब उच्च स्थान में बसता बेले शूद्रटी निम्न स्थान में बसता तेणु ये भाव में ब्राह्मण मान पूजार्चना करुवा बेले मंदिर को प्रवेश करता बेले शूद्र मान प्रवेश करवा मना मंदिर तेणु ये भाव में विभिन्न कटकणा जारी कर तेणु ये दृष्टि में देखा गले सामाजिक असमानता सृष्टि हुए जाति जाति मध्य सामाजिक असमानता सृष्टि हुए कि भाव में जो जाति भित्ति विभिन्न उच्च नीच क्रम दृष्टि आम आलोचना करुचे सामाजिक असमानता सोशल इनइक्वालिटी सृष्टि होता है तेणु सोशल इनइक्वालिटी ही तो सामाजिक असमानता जहाँ गुरुत्वपूर्ण लक्षण हूँ जाति व्यवस्था तेणु पृथ्वी प्रत्येक समाज में सामाजिक असमानता देखा मिले तेणु आम जाति व्यवस्था दृष्टि सामाजिक असमानता कौन कहली कर्म भितर असमानता आउ कौन हुए ना सामाजिक प्रतिष्ठा भितर सामाजिक असमानता आम कहूँ शिक्षा क्षेत्र में समानता असमानता देखा जी उच्च स्तर लोक उच्च जातिर लोक साधारणतः शिक्षा प्रदान किंतु निम्न स्तर लोक कौन हो शिक्षार वंचित तेणु ये भाव में कौन कहे जाति दृष्टि केवल ये नुहे वैवाहिक परिस्थिति से उच्च जातिर व्यक्ति विशेष व्यक्ति विशेष को निच जातिर व्यक्ति विवाह कर जो जाति जन्म लाभ कर विवाह कर भाव सृष्टि कौन माने अंतर्विवाह और बहिर्विवाह ये भाव में वैवाहिक परिस्थिति सृष्टि तेणु ये देखिले कौन जाति व्यवस्था साधारणतः प्रत्येक समाज में समाज असमानता आधार कर सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था सृष्टि कर सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था कौन असमानता भित्ति कहली जातिर असमानता कहली सोशल इनइक्वालिटी कौन सामाजिक असमानता समस्त को असमान बंटन भाव में व्यक्त कर समान नुहे ब्राह्मण पाउथिया
ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଶୂଦ୍ର ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସମାଜରେ ଏକ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସ୍ତରୀକରଣ ଅର୍ଥ ସ୍ତରର ଅଭାବ, ସ୍ତରୀକରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରକୁ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରା, ଜାତିକୁ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଏ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ସେଭଳି ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନିଜର ଚୟନ କରିଥାଏ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଭିତରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଆସେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷମତା ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ମାନ ଆସେ, ସୁଯୋଗ ସୁଯୋଗ ସବୁ ବିଷମ ବଣ୍ଟନ ସୃଷ୍ଟି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସି ଯାଉଛି ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଜାତି ରହିବ, ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜାତି ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜାତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜାତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ଆମକୁ କ'ଣ ଥାଏ? ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ଜାତିକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ଦେଉଥିବାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେମିତିକି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ହଲମ୍ସ ସମାଜ ଅସମାନତା ଭିତ୍ତିରେ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଭିତ୍ତିରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷମତା ପରିସ୍ଥିତି ଭିତ୍ତିରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଏବଂ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଲେ। ତେଣୁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ବା ଜାତି ପ୍ରଥା ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଏବଂ ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ କ୍ରମରେ ତଥା ସ୍ତର ବାଇ ସ୍ତର ଏହାକୁ ବିଭକ୍ତକରଣ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ଜନ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା, ଜନ୍ମରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ତାର ଜାତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି, ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବୃତ୍ତି, କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆମେ କହୁଛେ। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୃତ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ବାୟୁସୂତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରିବେ, ବୈଶ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଶୂଦ୍ର ତିନି ଜାତିର ସେବା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସମାନତାକୁ ବିଧି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭିତ୍ତିରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏତିକି କହି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରକ୍ଷା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କଠୋର, ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜାତି ରହିବ, ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜାତିର ଅଭିବେକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ରହୁଛି। ଜାତି ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ଦେଉଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମକୁ ବିଭକ୍ତିକରଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଜାତିର ମଣିଷ ହଉନା କାହିଁକି ସେ କହୁଛି ଶ୍ରେଣୀ ହେଲି ମାନେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିବି। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।